Good morning, everyone. Let us extend a warm welcome to our Honorable MLA, Captain Wenzi Vegas, by giving him a loud round of applause. Requesting the doctors to kindly come forward. Today, we have assembled a team of specialist doctors, nurses, and medical professionals who will provide free consultation. We have 6 doctors with us. Requesting the doctors to kindly come forward. Dr. Vivian Dines, Dr. Nidhi Diangar, Dr. Maria, Dr. Muskan, I request Ramila to kindly present a rose to our Honorable MLA Captain Wenzi Vegas as a token of appreciation and respect. Now I request Remy to kindly present a rose to our ZP member Mr. Joseph Pimenta. I will now request Ramila to present a token of appreciation to Dr. Ravi Teja, a laparoscopic surgeon and a dental surgeon. Now requesting Remy to present a token of appreciation to Dr. Nidhi Diangar, orthopedic surgeon who is a bone specialist. I will now request Ramila to give a token of appreciation to Dr. Vivian Dines, a physiotherapist. Now I request Remy to give a token of appreciation to Dr. Maria, who will be doing the breast clinic. Now I request Ramila to give a token of appreciation to Ms. Muskan Sheikh. Now I request Remy to give a token of appreciation to Dr. Sneha, the RMO. I would now request Dr. Maria to kindly say a few words. Okay, good morning everyone. So right now we do other tests along with breast screening which is going on. So during breast screening, mostly we have this misconception that maybe there could be a lump which is cancerous, but it is not so. There are 2 types of lump. So it could be either cancerous lump or a common lump. So we only detect whether you have a lump, after which we send you for ultrasound or mammography depending on what is required. So you all only have to come and get your sex screened. Okay, the test which we do, it does not pain, there is no pain or radiation. Okay, I'll say it in Hindi for those who don't understand. हमें ब्रेस्ट क्लीनिंग होता है. ब्रेस्ट क्लीनिंग होता है कितने गांठ भी नसले आलो बेस्टन ते आमगे डिवाइस अच्छे रहता.
ओके तर हे चिंतून येना काय की तुमकां कॅन्सर मेळटलो तसो काही ना कितें गूड आसल्यार हेजेर कोटा आनी मागीर आमी अल्ट्रासावंडार नाल्यार मॅमोग्राफी करपाक तुमकां हॉस्पिटलान धाडटाय ओके तुमकां जाय जाल्यार आनी खंय गेल्यार जाता पूण कितेंय मेळ्ळ्यार आमी थंय धाडटाय ओके सो सगळ्यांनी हें चॅक करपाचें आमकां मोस्टली मोठे एश जाता की कांय ना म्हणून ब्रेस्टाक आमकां कांय ना आमी चॅक कोत्ताय बरें ना पूण इन चॅक करून आमकां कोटा की गांठ आहा काय ना तें तेका लागून सगळे मातशें रिक्वेस्ट कोत्ता येवन मातशें चॅक करात Requesting Dr. Nivid Younger to kindly say a few words. Hello, good morning all. I'm Dr. Nivid Younger. I'm an orthopedic surgeon with Victor Hospital. So today we are here gathered for a screening, basically, or camp for all the old age people who can, show us and avail the services as here. So for the knees, when we speak about, so there are knee pains that patients undergo and they generally neglect that. So, and this knee pain keeps on increasing. It's not going to stop there. So for this, it's better we manage it quickly because your knees you have to walk. If you walk, you be healthy. So knee pains has not to be ignored. And one thing is that even in old age, people do have these knee pains quite common. So these old age people, we request you to come here and avail the services that are offered you by the sir as well as Victor Hospital in China. Thank you, sir. I would now like to request our ZP member, Joseph Pimenta, to kindly share a few words. सगळ्यांक तुका देव बरें सांगलेलो. So first of all, I would like to thank the Victor Hospital along with Captain Benzi Vegas for taking this initiative of doing this camp for the people of Benawali constituency, and I would like to thank the doctors also for taking their time and coming here. आनी हांव बेनावली लोकांक मागता तुमी वचोन तुमगे फॅमिली वा शेजारी सांगचे आनी लोकांनी ही एडवांटेज घेवची कित्याक असले कॅम्पां करपाक जाय तो गोस लागता टू डू दीस वर्क एंड टू सेट अप दीस कॅम्प फॉर यू आनी हो बरो वार करपाक आमगे MLA जावन भलायकी दिवची आनी आमचे पासून तो गायडे करता तुमी जाणा आनी आनीकूय लोक येतलो म्हण आशेन रावता आनी सगळ्यांक देव बरें थँक्यू. I now request our Honorable MLA, Captain Benzi Vegas, to say a few words. Good morning, dear all of these news of land. आज पयलीं स्वातीर हांव फादर टोनी पिलार फादराक देव बरो करूं म्हणून सोदता कित्याक हे जे कॅम्प आज घडोवन हाडला झालराक आनी फादरागे जो जाग आहा तांकां जाग दिली म्हणून आनी हे भाशेन भितर वाड्यान जर अशें करून कॅम्प हाडली जाल्यार आज आमी हे कॅम्प झालरा लोकांक तांबोरी लोकांक आनी ऑलमोस्ट थोडे बहुत फर्स्ट फातराडे लोकांक हे घडोवन हाडला मागीर मुखार सेकंड फातराडे कॅम्प करतले सो उल तो फर्स्ट फातराडे आनी सेकंड फातराडे लोकांक सो पॉकेटान वचोन लोकांक ज्यो फॅसिलिटी दिवपाक हे जे ओरोस आहा 365 days ऑफ 2025 आमी भेटयताय हेल्थाक ज्यो जे हेल्था रिजन्स आहाय आमकडे लोकांक पावपाक ते रिजन घेवन आमी तुमचे बरें पावतले सद्या आमकडे 7 भाशेन दोतोर आहाय MLA ऑफिस कोणाले तुमी जाल्यार 7 भाशेन दोतोर मेळटले तुमकां आमकां एवरी मंडे सोमराचो हार्टा दोतोर येता हार्टा आनी डायबिटीजा दोतोर येता बार्बी एक एवरी ट्यूजडे भुरग्यां दोतोर येता पिडियाट्रिशियन एवरी वेडनेसडे ऑर्थोपेडिक हार्टा दोतोर येता मागीर एवरी थर्सडे दोळ्यां दोतोर येता आनी आमी फ्री कॅटरॅक्ट ऑपरेशन्स करताय रेटिना डायबिटीज आहा जाल्यार तांकां रेटिना चॅक करपाक पडटा दोळ्या प्रेशर चॅक करताय थिंगा एवरी फ्रायडे ऑन्कोलॉजी म्हणजे कॅन्सरा दोतोर येता कोणाक सांग आनी एवरी सॅटरडे जनरल सर्जन लेप्रोस्कोपिक दोतोर जो आमगे डॉक्टर रवी तेजा आहा तो येता कोणाक कसले थायरॉयड आहा ते डिटेक्ट करपाक ते तो करता प्लस आमकां एवरी सेकंड सॅटरडे काना दोतोर येता म्हयन्या एक पाटी आनी तेज भायर जनरल फिजिशियन तोंडेचे कोणाक कितें जोर येता तुमी दोतोरा बरें वचपाक जाय जाल्यार थिंगा एवरी मंडे टू सॅटरडे सकाळ 9 ते 7 जनरल फिजिशियन
सो हे सगळ्यो फॅसिलिटी तुमकां पयस दिवपा पडना, सगळ्यो फॅसिलिटीज फ्री आहाय. आनी हांव विक्टर हॉस्पिटलाक आनी हे सगळे जे आमचे मेडिकल पार्टनर्स आहाय तांचे सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणून सोदता, कित्याक हो आमचे विश्वास धरून आनी आमचे विश्वास धरून राउंड द इयर दोतोर येता. म्हणजे इलेक्शना पयले 6 म्हयने पयले कॅम्प केली, तुमकां दाखयलें की म्हाका तुमची हुस्का आहा, आनी मागीर 6 म्हयन्यान इलेक्शना वोट मागपाक येयलो की तेसो खबरून येवं. ही आतां क्लिनीक कॉमेस केलें जाल्यार वर्स जालें, आनी हे आतां मुगेलें दुसरें वर्स ही क्लिनीक चलताय, आनी इलेक्शन येता म्हणून आनी 2 वर्स जालीं. सो 4 वर्सां मुगे टेन्युअराची हांवें ही क्लिनीक तयार करून दवरलें. तेच भायर आमी डायलिसीस सेंटर कॉमेस केला परमण्या, सो थिंगाय डायलिसीसा पेशंट येताय. सो मुगे एकूच हें की हेल्थ हॅज टू बी पॅरामाउंट. जे जे दोतोर येताय ते सगळे जावन हाय एक्सपर्ट. तुमी येवचें, ह्यो फॅसिलिटी घेवच्यो आनी तुमगे भलायकी तुमी कुयदाद घेवचो. मुगे सदांच एकूय हें की जर तर भलायक आसल्यार हें सगळें जातलें, आनी पयलीं भलायक चुपली. सो मुगे हें जें वर्स आसा 2025 आमी सगळ्यांक हें वर्स हेल्थाक भेटयताय. आमगे जें ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आहा हें आमी वाड्यांनी वचपाचो 365 डेज प्रोग्राम करपाक ऑलरेडी प्लॅन केलो. सो आमी वाड्यान येवन प्रत्येक 100% वाड्यांतू बायलो येवन चॅक करपाचो. ते ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंगाक आमगे वुमन्स टीम आसतली, दादले जे सगळे आमगे व्हॉलंटियर दिसती पडे ते आसपा नाय, ते दोतोरां बारा बायल्यो आसतल्यो. सो बायलां तुमकां बायलांक उलोवपाक आनी तुमकां अवेरनेस करपाक हें बऱ्या पडो म्हणून आमी ते भाशेन करतले. तेच भाशेन दादल्यांक प्रोस्टेट कॅन्सर जावन प्रोस्टेटा मुता युरिनरी ट्रॅक्ट जे आहा दादल्यांक त्रास जाताय, एक 45-50 जाल म्हणून आमी एक युरोलॉजिस्ट हाडपा सोदताय ऑन बोर्ड. सो दादली मनशांक, सो तीन दादले मनशां बारा दादले मनीस आसतले आनी दादल्यांक हें करपाक. सो ते 2 गोश्टींचेर आमी आमगे आख्खे वर्स भेटयतले. आनी तुमगे सगळ्यांक हे भाशेन थँको आहा म्हूण म्हाकाय आनी उमेद येता. तुमी सगळीं येयली म्हूण देव बरो करूं. आनी थिंगसोन गेल म्हणटरी शेजऱ्याक कोण आहाय तेंकाय सांगाय, कित्याक म्हाका सदां एक डेड देखून आसतले कॅम्प. सो जाता तितू मॅक्सिमम लोक येवचो आनी फॅसिलिटी घेवचो. हे सांगून सगळे पॅनल डॉक्टरांक हांव देव बरो करूं म्हणून सोदता, झेडपीक देव बरो करूं म्हणटा, आनी सगळे मुगे लोकांक तुमकां देव बरो करूं. थँक्यू व्हेरी मच. I would extend our heartfelt gratitude to all the doctors, medical staff and people for being a part of this camp. Thank you. Thank you.